Hatani debatan naga bicamita di minggu rogate di bagasan sadarion imana tersurat ni Kolose bidusada ayat sia saat rodiat 14. Kolose bidusada ayat sia saat rodiat 14 hujahahon ma di tonga-tongata. Di baheni duku begi hami dang masot nak kami tumangyak kamu jala mangido asa digohi di hamu patas niroha manad dalom nirohana marhiti-hiti nasa hapistaran dohot habisuhon partodion asa marparange na tamadi tuhani hamu gabe halomuan situtu jala marparbuehon nasa ulau nadenggan laus gadda di hamu panadau di debata gabe margogo situtu hamu hobar tugogo ni hasangapon nai makorhon nasa habengeton doh labas niroha mardongan las niroha madok moliate mahamu diamai naung patauhok kamu majalo tohap na di bagasan hati uroni sitianon niak kana badiai ainunga diroro hita siag gonggoman haholomani jala di paucat tita tu bagasan harajaun ni anak haholongan nirohana di bagasan ibana do adong dihita haluauni ima hasesan niak kadosa ima sahatna horas madihita salhutna ya au ima padita suryani ida borusihite na mangalap margamunte teuludak danak bawa jala mangula di HKBP Mampang Prapatan sahat tu tanggal 17 ala tanggal 24 Mei nunga madalaton SK hami tu HKBP Resort Semper di Tanjung Priok las roha di percepangat tadi bagasan tikyon lupau ia inang pangitubu baru situ orang jadi bu dan kita marsi jalangan las roha di percepangat tadi bagasan tikyon nakik kola sahat di gerejon pitor ninarwaku unik do gerejon anggo lewat tami naking sejeluan hubereng ma geleng do HP gereja narohaku HP konsistori dung masuk pedusonat to bah balgani narohaku muse dungi hubereng ma muse naking sahata dison memang ido amang pardita naking dang dong hami marasenina oto ale Bandung ngali ni narohaku ale adong dong kipas nanina ale kipas na di dinding na boy di tempat ton hobar tu kebutuhan dung manaking mulai ma hurasa awat tong hurasa kan al nggak biasa merasa kan bah baru nuang naraku mulai ma songona gak panas ale pos marohamu amang dot inang dang panas rohaku hola keda dua agak ale kon adaptasi kan kon adaptasi ale luar biasa na marhite gerejon talak disan leido talak do gorna kan iro molo bahasa Indonesia kan terbuka talak disan bung disan jadi alai inang oma nadidokna tu ciptaan terbuka dia dang tatutupi dang ditutupi gereja dirina tu natinoppa ni debata alam ini benar luar biasa jadi talak disang bung disan odang bung di hijang HP ibana las rohan nami di percepangan di bagasan tikyon rabdo ina debora anggo ina deboron molosian aka senyum nei akana naktip dobion poso si rohami naking sa Jakarta jam onom jirang menginap pamison jam onom ando mulak dohami se ale ku kerejo nasida ido ina ngaliling ngatar piga pertikian seneng di soro neng tuson ikut di ro tuson ro berkunjung tuson di itu Bandungin nalai alan yak piga ulau dia kabi pang odo paper Jepang HP hola siap para kelimuni uli tabu penyambutan muna mulai ada madi Tuhan iya jadi amang inang turpukton ala di minggu rogate martangiang unang masuk martangiang nina anggo martangiang sudah dihita daido ale belum tentu sudah pertangiang toh dei molo martangiang boydo martangiang molo ni sukku pigali martangiang di mahal sadari idiame dungi sidungo sarapan mga siang mga malam modom
ya kan? Lain mulai dong pertanyaan. Ala gabi rutinitas di bana, belum tentu gabi pertanyaan. Nah, tangiang ima dalat tamangi do tu debata, parjupangat teruk debata. Jadi saat mana kita bertemu dengan Allah, berdoa. Jelam jujut kita martangyang, lam jujut kita pacu pada debata. Hidup benna molo martangyang dang masalah tentang berapa panjang kata-katanya, kalimat-kalimatnya, berapa indah. Adong do pedi sotahe molo disuruh martangyang pangodian maul? Adong do? Semoga dung tabigi jami taunang be maul hita martangyang pangodianon. Da itu jadi babwa sahara maul martangyang pangodianon. Al seturla ruhat tabuti maul martangyang awan nong ahama padok ni dong aku taring tutangyaki. So heran na suta hutangyangi. Anong buhama padok ni alang. Ali dak kahita mamereng buhado di bata manangihon. Katangyang naking di bukit dete uli do tikina hohomin na ditangihon tangyaki. Jadi mula martangyang ima saat na hohom dui. Hohom mau. Martangyang tangi tu de bata jali de bata pe tangi tuau tangi tangyak ko mabigiau. Hohom irup benna mula martangyang ba unang bolo pas martangyang tenenet inha nokia na jolo kan halo dinna kan terlate bana halo oli tinggal hon perpunguan alama bigi telepon molo si las masuk petaho lonceng ni brimo do tenet hebeng sedih na onna kan jadi sotung gabi mengabati fokus tu debata hohom pita kan menarik diri sia sudi ulang dai do na diulang ni Tuhan Yesus ditiki gudang ulang ni Tuhan Yesus di Portibion rodo akan ator manghuton ala di tengah-tengah kesibukan nangpe anak ni debata ala ditarik ibana do dirina sian keramaian ni lau martangyang ibana lau martangyang jadi hidup bena detik uli do tikina hohom jadi martangyang imatikina hohom au mabigi debata manangiho debata jala debata manangihon tangyako. Ale unik na diturpuk sadarion amang dot inang tangyang na dipasa ni si Pauluson ima dang tangyang taringo tuau. Jadi sa Kolosion ima surat na dipasahat ni si Paulus to maradupun huria Kolose di bagasalas ni rohado si Paulus manangihon mabigi taringo tu perkembangan ni penginjilan na masa di huria Kolose. Alai dia do pinasida ma ima ajaran sesat nabui mangorui nasida mamilik na dengat do nasalah jadi las dorohan si Paulus maradupun huria Kolose hidup benar di tongos ibana suraton HP dang ibana laho Paulihon manang dang ibana papunguon ruas na di Kolosion alas Epapras do di surat ibanon justru amang inang siap penjara unang tabireng penjarai ima songo penjara ni Indonesia lapatan na hola dibalik jeruji besi anggo penjara di tiki penjajahan ni Romawi ima tangan na dirate dungi adong dona dibahen pemberat na ima batu hitung bulat jadi borak do jadi molo modum memurguk do songo poso-poso di dalam kandungan. Ima bana. Jadi atong ngisi manurat. Nah manurat ima kemungkinan besar adalah Timotius ketika dia berkunjung ke penjara di surat masuraton. Song terdelas niruan ibana. Dang naya dikunjungi ibana. Alai adong las rohani ibana hidup bana di judul ni perikopi tarhilas rohani apostoli manangyak konasida. Jadi alalas ni roha alas sekaligus juga mewanti-wanti. Ada ajaran-ajaran sesat, doketisme termasuk juga gnostik. Ima na lebih makarikoton parbinotoan ni otak, logika. Jadi oman waing na maben ibana manangyakon hurion. Alani do amang dut inang marhiti hatani debata di bagasan tikyon dia sio di dokma. Di baheni duku begi hami dang masot na kami tumangyakon hamu jala mangido asa digohi di hamu patas niroha mana dalomo nirohana jadi dang masot na kami tumangyakko kamu
Ini bukan mendoakan pribadi. Ini justru berdoa syafaat. Itu benar hulok naking amang dot inang rugi do hita, molo dang olo hita, manangnya kodongata. Ala dison diban nang hami tumangnya kok kamu. Ina. Jadi tumangnya kok kamu. Amang dot inang pemberian terbesar dalam hidup kita bukanlah tentang uang, bukan tentang kemampuan, bukan juga tentang boy matadok maju akasi leon arga si pangan do sinumon. Alai pemberian terbesar tertinggi adalah doa. Ima. Ala tangiang boy do dakku boto alai ditanya kok kamu au. Boy do dang di boto hamu hutangnya kok kamu alai ditiki martangiak kamu amang dot inang dang mergogo hamu aliadong halak na asing manangnya kok kamu na sobinoto hamu na mergogo hamu. Itu hidup benar ikut dua syafaat ikon olo do hita martangiang molo didok martangiang mau apalagi molo pertangiang kan amang inang adong do ibai gorek-gorek na kan o matangnya kok kamu ale molo martangiang pahon dihanon dang song nibana. Jadi molo martangnya kita taringok tunariko di hita biasa dui. Jadi dong manangnya konaha pasu-pasu matuapo paraki biasa dui. Pasu-pasu matuhan anak koki tabai ma dinasida akka ulau nadenggan tabai ma poparan. Alera kay tangga ko kamu tabai ma inatana kan sotong dawi dang boy. Tabai ma Tuhan narikot. Narikot di hita dopi. Ale bohadu hita manangnya kon narikot di dongata. Jadi amang dot inang hutang molo martangnya kita tu sasahalak dang di boto ibana adong musim manangakon kan hobar Tuhan di batari Matius 17 ayat 20 Matius ya molo dua malang telu halak marpungu adong manangako sabulan adong manangako sabulan molo tabai gobaran na songot panah molo tabereng do tahe titik panaikan jadi kat tujuan sada fokus do sada alai molo sada belum tentu ibana hona alai molo sampai 100 anak panah adong dina hona adong tangiang pangudiano hidup benna pemberian tertinggi dan terbaik adalah ketika kita mendoakan seseorang. Hidup benna amang det inang hati-hati. Ya do hamu amang det inang punya pengalaman. Hidup sono. Tanya ku kamu mau ada? Oh lo, hutangnya ko do. Sahat tu hari mergati hari tu hari dang tangyakon. Mergati hari tu minggu dang tangyakon. Mergati hari tu bulan dang tangyakon. Holan hola kata. Iro suruham ide hutangnya ko do. Suruham mergugo mau dah. Mau lagi mau mengapuli. Hutangnya kok kamu doh ida asa mergogo doh di tonga-tonga ni si tanomon mulai tu jauh lupa warna dua syafaat. Jadi di son amang dot inang didok si Paulus madi bahani duku bege hami dang masot na kami tomangnya kok kamu jalamangido pangido asa digohi di hamu patas niroha manadalomo nirohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodihon. Jadi patas niroha lomo nirohana hapistaran habisuhon partodihon. Untuk menghadapi kehidupan. Patas niroha pengertian hikmat. Untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah banyaknya kesulitan hidup. Daud donang nadi pangidoni si Salomo ditikiroi bana tu debata hadu na pingnang idoni roham nina. Di pangidoi bana ma patas niroha. Asabui ibana memutuskan berbagai keputusan di tengah-tengah pemerintahannya. Asabui ibana madok olo ditikina olo dang ditikidang. Jadi rikod dohita manangnya kodongata dada holan asalas rohana alai patas niroha mana dalomo nirohani debata. Alamang dot inang kondisi kehidupan nuengkan semakin tabereng mas semakin lam gudang hakahamolon. Igosa-gosa do haporsyota. Nuaing musutta dang holan naso saha porsyot do tita. Ale termasuk juga dunia. Kad digosa-gosa portibio di hita nuaing. Molo tadok majo nuaing akayana kota gabi pergumulan do di hita.
molo nama saya hamu amang dot inang adong dope tahi hita na sabuna paso gitu adong dope gulang dope anggo hita nama saya anggo hamu unang majawab herendong metua bati anggo hamu nama saya pinaborhat ni tangiang aido pinaborhat ni tangiang laborhat ala nangalong hepeng nina tuetui tolori du sada dungi tangyakon borhat ma nina ale noeng akan generasi ngadong kerejuna aku bosan pak ganti kerja lah aku ya nungena kan bosan HP ya do hamuna amang inang naros ya bona pasogit marana kamu anong molonga magudang molonga metuau adong memobilhu adong majabuko dan talong di nipi hosong ni kan ale tedik di bahet dewata jadi bohado hita di bagasan tikon mengajarhon manangyakon akka sudut no poso na mangudup ya kahamolon noeng dakkolan taringot tu parkarijon na benarikot ale bohado ibana marpatas ni roha berpengertian ibana di tonga-tonga ni ulon na asang unang holag gaji doh kenyamanan narikot ala noeng akan poso hola muruk manajer na petro ibana pindah aku pak kenapa kayaknya enggak enak perasaanku ada toksik ini ada kan toksik ini berbagai toksik ini na karacun ini na karungan ni sudi go kopi dia doa ni bana oma dang sanggup bebana menjalani kehidupan alani hola dong hamolon dang barani bana keluar sejona nyaman dang buyon dang cocokon ikon nam saya menguntungkan dulu ibana pergaulan ikon na menguntungkan keluarga ikon na menguntungkan saya unang madong akan aposo madok buti aku kalau boleh ganti orang tua ina kan alani dang menguntungkan beberang orang tua na jadi saya unang madong adok karwa unang babah dang kan hidup benek ko gugutang yang tadak kula tu yana kota alai tuaka sudut aka dongan keluarga jadi bohadu marpatas neroha suang-suang ni dua kana metu pe kan iko perlu do marpatas neroha iko tanya kono do kana metu pe maaf akan lansia anggolansia pasu-pasu dei aling ngadong be kana urang kan urang na matto yo piko perlu do asa tanya konon asa marpatas neroha dak kuboto amang dot inang hiadi begi hamu barita adong masa pasang lansia di amato mengelu dung lam tuau lam cuek do inate tuau dang ulo bima begi hamu ni kan jadi terus mi bana mengeluar tu donganna tu paditana tu anakna ujung na Roma dongan nama Roma anak nama dok bapak coba dulu pergi ke dokter pak mungkin berdua harus ke dokter ya ina lama lagi tu dokter berdua dung Roma do rumah salam ngalam cuek benata tuau dang olo be manangi ono abe deba dokter ina ido toima mau butime mau lo di joho inatai dang olo mabigi pajonok mau lo dang dibegio pajonok dang ibegi bana mau lo dang oli bana mabi pajonok mau lo dang bi pajonok ina ji sehali kari cumi bana di jolo maniram-niram buhamalan sia kan oma bai joko pikini na dangalong ngalus ni iba jono ibana oma bai joko piki dangalong ngalus amang tahe inat tahun ina amang inang bai jo kopiki ina dang ngalus ibana oma ni dumi pajono inang bai joko piki mulai naking do pak lo nina tapi ternyata namar sahid di pinggol na do jadi nabu hidup benna amang dot inang martangia kita asa marpatas ni roha boy mamereng boy memutuskan nauli dok nadinggan di tongah-tongah ni parangoluatta mengambil keputusan terbaik ketika seorang bekerja di pemerintahan dok padi tapi tanya kok kamu dok tanya kau nula di pertanyaan dah Tuhan mamang las ni roha puang las orang mulai hati madi Tuhan ido dah ikut tanya kau do padi dah ale nakik kubereng deba adong nobereng do naking mabangun jabuni padita ji jabuni padita inganan martang yang ni padita di kan manangnya kona kerwesna iru kan pato pamot tong selesai biru bah kan iru kan dangi aku baut anggo tiap hari ma hutangnya ko durua suah iru padita apalagi molo adong manonahon inang tolong ditanya iko ditanyakon ali dia martangiang ije buru kan ayala do jabuni padita itu gereja do dang ate
Ali tanya ko na mula martayo, pe majura, lah juga gereja sotok gimana kamu dah ina, kadang mungkin ida ontong kad di Jabudo, patut pamu meda, ido, huberang adong pospelmu, rupiahmu otong, luar biasa amang dat inang dan itu menjadi sejarah bagi gereja ini, apalagi di Tikimuna, adong pos pelayanan jongjong, dang sudi gereja busong ini, boy pos pelayanan jongjong, mungkin dak kita merasakan ini, alepo parat tado, dak boto hita na pungudi soddo na polio gereja on, dang kan, hita do, hita, nama muka, hita do, hita, alai dak kamu terus menikmati okan, ise do, peparan, itu, mari kita dukung semua, nah wereng do naking. Ulang beruki hampa di tamu, dah nah berang no laking, digicang ni saluhut tangiangi laho mangup prohatta jala mangidohot tu debata anggiat akan atahaulongi akan sotatad dape jedong nak kuwereng bisa dison akan amar sahid bahwa amang inang itangnya kok kamu do seda gorne. Oh seluruhna itu, seluruhna. Ipi mau lihat mah ala di ngotamu ale mau leboi tiap hari. Karena di saat dia mungkin sedang harus ke rumah sakit kontrol, tidak ada tenaga, tapi doa mendukung dia untuk sampai ke rumah sakit. Banyak yang harus berkunjung ke rumah sakit karena cuci darah, karena tidak keharusan bagi dia. Kadang dia tidak sanggup, tapi ketika doa menguatkan dia akan kuat menjalaninya. Ima tangyang pangudianon. Namangi mamang dut inang asonong gajang. Hami neng lau dape. Dang ala nibu se dang. Unang dong dok kamu, se unang baro parmampang se ibak kami songoni na dang. Asonong bosa duhamu. Namangi amang dut inang tangyang martangyang pangudianon didok mamu se ayat 10. Asa marparangin atama di Tuhani hamu gabi halomuan situtu jalan maparbuihon nasa ulaun nadingkan. Doa syafaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita adalah mengajak mereka ala adong dona neng di tongan-tongan ulang neng merdosa ibana ala martanya kita unang adong do bapak gereja songoni jadi bapak gereja dia pekerjaannya tiap hari adalah berjudi minum-minum tapi doa mamanya tiap hari dia menduakan anaknya tiap hari tanya konibana asam unang hona marah anaknya itu kejahatan jadi di saat neng membunuh anaknya ngadi angkat pisau neng membunuh HP pitur adong heran adong mamakuling ibana asa unang diulahon ibana ala ima diyakini ibana ditiki martangi yang omaku disima gogo adong diau lahu mangotapi ulaun nadinggan asa marparangin atama di Tuhani hamu gabi halamu situtu jalan marparbuehon nasa ulaun nadinggan amang dut inang tado pido di bagasan tikyon gudang ni korban ni judi online korban ni pinjaman online korban ni narkoba kejadian na di Rumbai molo tabereng nadong mamasak ina satu namate ala dikuasai narkoba iman waeng nabui mabain lamdau sien ulaun ni debata hidup ban amang dut inang nuang akka sudut no posope mulai madirajai termasuk aladong keinginan flexing ate seneng mamora ibana seneng mamora topu ujungna pinjaman online arisan online alai ternyata mau toto idonganna alani dona isom mahita diaraho di bagasa tikyon tangyakon namangiut amang dot inang di ayat 10 sada di dokma laos gadda di hamu pana Daud di debata gabe margogo situ hamu hobar tu gogo ni hasangapon nai makor honna sahabengeton do labas niroha mardongan las niroha jadi berdoa adalah bukan tentang apa yang kubutuhkan hari ini tetapi juga adalah tentang pengenalan akan Tuhan yang benar molo neng martangiak kita alain rikok situ tu di tangyang teh bohado ganu pari hita di masa-masa sulita di masa-masa kehilangan ta, di masa-masa madabu hita, totong tatad da debata.
Maul do halak manadda de bata, molo rabu pikiranna, molo daur rohana set Tuhani. Maul do halak manadda de bata, molo ro ilu-iluna. Ala ungut-ungut nama naro. Halak nama daw set de bata, biasan amang dot inang godang ungut-ungutna. Maul ibana pasohon, ala niaha, ala dibering ibana, ijokal ibana namasa di ngulunon, dijokal dohot utuh-ututna, dohot pikiranna, dohot tadok majona di bagasan tikyun alam lam malojol ma marcet GPT halak bagaimana menghilangkan stres inama chat GPT nama ahaneng dohono desi itu melambangkan bahwa orang sekarang sudah lebih banyak urus urusanmu urus urusakku mololo jauh babersoho mololo jauh auso unang toya imana masa di bagasan tikyun ale pada dayo doho de batam mangaraho kita hutad doho dong aku alani haolokku doho jalan hidup mabek kita muse orang yang berdoa mengenal Tuhan akan berani melepaskan sakit hati dan dendam. Tunghalak namar gogo ita edeni inhana naking. Tunghalak namar gogo si partang yangi. Dok pe si taonon dangolo talu kan dangolo talu. Posi tuturhana pos nirohadui. Pos niroha doi marrogate hita di bagasan tikyot dia raho kita manangyak kodongata asa ditadda debata di bagasan nguluna jalan margogo ibana hobbar tugogo ni hasang apa dang gogo ni colma. Jadi ketika kita berdoa bukan tentang mendoakan kekuatan kita tetapi kekuatan Tuhan ada di dalam diri kita yang lemah ini. Orang yang lemah, orang yang tidak mampu melakukan apa-apa, tapi kita boleh mensyukuri bagaimana Tuhan tetap bekerja dalam kelemahan kita. Nah berpudi mamang dot inang marhiti hatan de bata di bagasan tikyon tangiangi ikom makorhon las niroha jala roha moleate tu de bata. Martangia kita ikom makorhon roha moleate do las niroha tu de bata. Jadi di sommahita di bagasan tikyon adong pengajaran nama cai tibu. Pengajaran ini adalah tentang fokus kita kepada Tuhan. Katang yang ikan na manguluo kita fokus tu debata doi. Jadi idun wang ulaun ni pengajaran iman di tahun transformasi ni HKBP. Kan nang didok ikon hata honommu ditiki hudul ho, ditiki mangako, ditiki sadihari ho kan pengajaran iman di tengah keluarga. Nang mengajar ho tu dia beta mulak tu debata. Fokus tu debata. Margogo mamang dot inang di tonga-tonga ni akka hamolon alay ingot martangi yang jala manangyakon unak kola kita pay mahu ditangyakon alikon olo do hita manangyakon akka najonok tu hita nado do naso usa ugama do hita tetapi sekaligus juga melepaskan pengampunan. Amin martangi yang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang melihat do puji-pujian di pasaha rohanami tuho dia sini roham do didenggan di basam di parmudu-mudu hodo hami Tuhan di patuku akan rekod di hami di patu hodo hami rap dohot dongan sah porsiam di HKBP Bandung Reformandaun nani uluhon ni amang padita Agus Sidauruk rap dot amang padita sormin do akasi tua dongan sapako basion di bagasan tikyom saya pengot todo hami asa gabisi partangnya kami jalan menangyakon akka nahu maliak kami mabuan nasida tuho o Tuhan de bata ditikin na so binoto nasida do na binoto nasida wa kami makaruasmu tu adepanmu paso-paso manasida di tongan ngulu nasida siganupari di ulaun nasida di akka hamolon na diadupi nasida di akka ilu-ilu nasida di akka sihol niroan nasida di parkarejuan di rokap di yanakon di akka ulaun na dumenggan di akka hahipason se paso-paso ma Tuhan amanami dot inanami salhutna wa kami nang ruas ni huriam ima nalama jalo paso-paso parbagason Dr. Esther Bordolok Saribu dohot dongan na ima mirler lapu na 70 sayang giat lam tabah holongan niroha dinasida wa kami nang di bagasan tikyon akaruas ni huriam na mar ulang tahun sayhoma Tuhan nama masu nasida tabagacang ni umur roha mauliate jala boy nasida Tuhan debata
madalat ton akaulon na sida song ni akan namarang tao pardong saripeon di baga sa saminggon lat hot mahaholongan ni roh na sida berap tuduluk tutoruan na sida di tonga-tonga ni akahamaulo ni ngulu na dia dopi na sida huwa kami nang akarus ni huriam namar sahid di tonga-tonga ni pemulihan naik kontrol naik koborhat rumah sakit madalani akka pangobatiam paso-paso mauba pinangan na jala makorona malumo me papirto dina Tuhan molo ikon ganup tiki tu rumah sakit unang madaw haprosyon na Tuhan molo tungpe Tuhan borat lakana molo borat parsahiton na sayo mamadongani paso-paso ma ruas ni huriam san na me sa tunalansia di bagasan pangatoyo mengulu na sida dia kaulon siganupari kami ma Tuhan di program ni hurion imana na pasidukon paulihon bagas ni huria ingana ni naposom la mangulahon paradion akaulo pakobasyon manangya ko nakaros ni huriam margogoma parhalado dohot sudi ruas ni huria marsyurupan lahoma morsan sian akanadong di nasida molotung otik sosadia pe Tuhan ale mulu marpung ga bisa ada kekuatan nabal gadui wa kami nang di pos permingguan na baru dimulai nasida pakobasyo di 3 bulan na salpu saya tulus memardalan Tuhan las turhanami molubui ojak HKBP manang huria di tonga-tonga ni masyarakat na so mendominasi hami alani pergugui ma na melayani pergugui ma na ka ruas na bui totong marsyurupan lau patu pahon akan na dominga dia kapakobasyoni wa kami ma Tuhan sudi aka program na berdala di bagasan samingguon seksi sending diakoni seksi kesehatan dohot diaka ulaun naneng patupan nasida pertanyaan doh ka seksi saya tulus me di bagasan pangatoyomu moliate mamang nabasa huwa kai manang negara namion na niluhon ni presiden pasu-pasu ma Tuhan presiden nami dohot aka pemimpin sahat tu tingkat terendah anggia bui nasida melakukan kebijaksanaan di tonga-tonga ni aka hamolon ni ekonomi politik dohot gudang Tuhan di batak naik kosita tahun nasida saya pasu-pasu mabargogo masudi pemerintah asa merdela di bagasan hati gora doh bisuk naseko mulai ate mamang nabasa saya sama dosa nami asa tung tamaham gawi anakon mengasahkan Kristus Yesus mertanya kami tuho amin mari dihita huhut pas